أيوة أمر ما جل عايزه أخني أخذ جبادي وابي ورا أسيرة مقابل الدين العفريتي مع سيما فين بيدا بابا بيدا الدين سيرة Como o la onda ta dia. More. More. Abara. I get to open and say, "Oh, that's good." I from the I get I from the. I'm for an. Well, I'm going to have a
Sidiki. Sidiki. Boy. Comment est le filmeur? Ah gitu. Ila. Ah gitu. Gitu meeting. Ini yelman caman nanti betul rasa kurang macam mana? Orang paham ya?
flash. Mun bi flash filmer ka flash mo sawari. Eh. Abla, ay ka tu abla ko bedone ko. Ay ta ko bedone. Ya oro shire no ko tuai to ta ko. Tam so al ka ko. Anu. Ni ga ele ga wili na aha saden da fin Kalau apa jantol ka telepon lumière na flashing apa jantora ni na film ni ke aka jantol la ba le fa Alhamdulillah. Bi jumalui mekalo lisegi samba fla animuang bobo juato secteur 22 ya Oloyi munna ka CCCT mo sigilento ya. Okay la. Burkina Faso. Bobo juato. Jati. Alhamdulillah amala tando. Wasaba. Jarabi mi yan soro kateme. Ah. Nu ye bana ka jarabiri Ah. atemena. Kera. Kodo demna ka pedo na wati sira biteme. Abetemedi. Na ala te ban ko zirale de. Ah. Ah. Ala te ban la dirale. Jati. Ala sago jama sago. Ala ko ale an jarabile. Jati. Jarabile fana an ka ba maka famuya. Ah. Kallo ala ka jarabilo. Jati. Jarabi na amma jarabi na jogo amma madugo motima Ai. abanga da jiye yorobje Be.
ako minu ye puissance ye min be kera wala ayra jaburawo jadi aja apa yira telera min bure oh me bene ka kuma kumbe tolo abete ko funtan lebeya ko atna fenke farfina we ngalo ne akoni farfin ka ju mu ne ba siama ayi no te ko tlebe wolu yere fe abe abe te bo fe do aha mais nous ka farfin fo atwe tu adra abina ke bo o ko so ko tele ni ya bar ko tlebe wolu yere fe akoni o te wa abe koro faale blawra wa akashade gere mo jalla mo wa sasara bana dura ka teme mo tlebe ayoro re abe wole be farfin fe ya aha aka tieni ma to ta tieni ma ayi olu bi fe ka baba o ti fe akallo ko baraka be farfin na akoni o be ka baba ko tere be olu fe abo fe bana mi ni bana ta avion le kana sa ma ya akera ti jadi no te am fali burbo am na fi o ma ke fi o ma ke bana voyage olu ka avion le kana bwanga ya ansoro ya ka bana to la ko corona aha bana e corona hindo be ayere fe burkina ya ban fora a hindo ko corona wala na to maso anda ko ma ko ya de atira pekea farfina kan tangani ni ma se farfina kan tangani ni ma la alu mana buri aba am fa wo ka am fa ala buri se ka to ka alu fa aku ko funtane ni funtane ta fa abe climatiseur la wa konde woran balman farfin ale burkina bew mbi kuma o fe ni ya ye ko burkina bew mbi fe burkina karabo ko yero no jadi akona balo corona sans frontière odo mais ala be ka jamana be tanta be ni ka gurbu ka fo ala kraye corona kono wa anzuru hasirata kal akrabin ika faso mo mo ka suira de o baka afora jinde wol ma fo wa naam mais ala taala ala kala tane sire de la mi ala taala ka television la hede tayo yoro la jadi dunne be bila nyo yelo ate nyo yelo de wa ko sabe aku wa kullu alhamdulillah sayirikum ayati min al afaq wa min anfusikum jadi wa ma la bi ghafilin amma ta'malun jadi afora ti aku muhammadu afo imbe ala tando kala bina ka ko yira awra aw sigile aka so kono fambe la jene anya be nyokono sisa jadi sayirikum ayati min al afaq wa min anfusikum ko sona ala bina ka ko yira ayat e muhammadu kam mantuna fambe la jene ko allone sababu bina bo alulira yo ne television la anu tewa anyerelo bandiane ayatu akabla note ala ma kisra ala bi se ka banendo fembiera abise nai banendo numero ra sanwosa de be television fri ala bi se de abise de kala ke ni television écouter banabe gurira be ba fri be telefla ora burkina be kalamogo aya o jija de ay ñoo faamu de jadi akada ci ko ne dugum ko no ba ka ay corona ba bulu ya abe ay baraka naka corona abna wasa jadi atna to e ma sura dogo na ngale be corona fore e be farnya fora amna ñoo dogo yalla sigato wala alhamdulillah Sulemanya, Sulaiman mana dogo de la Sulaiman bekane Sulemanya si kamili tere ay do ka fake baski kamili ka semene la jamu tatene
Ayi. Ala tala ka kuma bɛ ala ka kuma le ye. Ala ka kuma. A ye cidenw bɛɛ bila ka na. Cidenw nana don koro sanfɛ. Cidenw ala tala cidenw bilara ka na tuma min. Wayi ka kan ka di ciden minnu ma. Ala kɛra nana kɛ a dernier ye. Mais ala ye mun de fɔ a ma fɔlɔ. Fatihu kɔnɔ suratu Fatihu la aya 28. Ala ko a ma cogo di. Mɔgɔ kawale b'a ka jamu na bɛɛ bɛ tigɛ i yɛrɛ nin ko in na sisan. I fa cɛ jamu taara. I ba jamu taara. Aw ka siya jamu taara. A ko de an ka bɔtara ye. Muhammadun. A ko Muhammadu. Rasulullah. Ko ala ka kiri nu. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Mɔgɔ minnu faralen bɛ ala kira kan ka limaniya ka fara kan. Ashidda'u 'alal kuffar. K'u ka gɛlɛn kafiriw kan. Ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. I ma ruhama'u la o. Ko Kurana de ye ruhama'u ye. Wele bɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ. O dama tun bɛ kuma ni wele ye. Kare e nin kɛ ten a bɛ sura ɲuman na a bɛ sura ɲuman na ala ko de ala ko de. Sahabaw tun bɛ kuma ten. Burukina karamɔgɔw ruhama'u b'a fɛ wa. N'a taara tugu kitabu kundaw na k'ala Rasulullah ye aw tɛ se ka ruhama kuma fɔ dɛ. Et puis fo a k'a faamu fɔlɔ Muhammadu Rasulullah. Rasulu nin kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn de ye. Ko ciraden don. Fɛn wɛrɛ tɛ dɛ. A cira de k'a tiɲɛ. T'an ka cira kɛ yan fɛ. Hali Aliyu yɛrɛ n'a y'aw den ci ka kuma min fɔ a ye ko a ka taga fɔ. Ciden bɛ se ka taa ɲagami dugu wa? N'a y'a ɲagami ko i bɛ n'a bugɔli. Muhammadu cira le dɛ. A cira dɛ kɔrɔna a cira ala y'a kɛ lettre min don a bolo. Taa nin di danfɛn ma wele ye kɔrɔna ye. Wole ye Kurana ye dɛ. Taga n'a ye. Tarahum ruka'an sujadan. Ma ko i bɛna Muhammadu mɔgɔw ye. Mɔgɔ n'u bɛ Muhammadu fɛ. O ye uruko kɛbagaw de ye. O ye sujudu kɛbagaw de ye. N'i ko i b'a fɛ dɛ. I bɛ kɛ uruko kɛbaga de ye. I bɛ kɛ sujudu kɛbaga de ye. I tɛ ya faamu wa. Yabtaguna fadlan min Allah. Muhammadu mɔgɔ yabtaguna. O ye olu bɛ ɲini kɛ fisamandiya de la. Min Allahi ka bɔ ala yɔrɔ. Wa ridwanan. Ani diɲɛ. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammadu mɔgɔ n'i y'u ye taamasiyɛn b'u la u tendera. Sujudu kosɔn ko Muhammadu ka mɔgɔ de ye o ye. Eli min ka taamasiyɛn bɛ yen tɔkɔrɔ la tɛ Muhammadu ta ye. Den da wele kuma fɔra aw ye. Sujudu ka nɔ de bɛ an ka den da la. An ka mɔ. Zalika masaluhum fit tawrat. Silamɛw. Ko aw ka misaliya de ye nin ye ko aw ka misaliya bɛ fɔ Tawurata kɔnɔ. Wa mathaluhum fil injil. A ko a nana Linjili kɔnɔ a ka Muhammadu ka mɔgɔw misaliya bila Linjili kɔnɔ. Aw minnu ko Tawurata tɛ tiɲɛ ye Linjili tɛ tiɲɛ ye dɛ. A ko aw ka misaliya bɛ Tawurata kɔnɔ. Tawuratigiw bɛ aw kalama. Yani Muhammadu ka na. Linjilitigiw b'a kalama. Yani Muhammadu ka na. Ala ye Muhammadu ko fɔ olu bɛɛ ye. Aw minnu ko Tawurata tɛ tiɲɛ ye. Aw minnu ko Linjili tɛ tiɲɛ ye. Aw makari bɛ ne la dɛ. Ko a ko i ka taamasiyɛn bɛ yen ko a tɛ yen. Gbɛrɛgbɛrɛ. Kajar'in. I n'a fɔ sɛnɛkɛfɛn. Akhraja shat'ahu. Ni siman fara na a bɛna a gbɛrɛ ni bɔ ten. Fa ajarahu. Fa a bɛna bonya. Fastaghlaza. A bɛna guliya. Fastawa ala suqihi.
sima bina Kenya asunkan jate walima yiri do na bina Kenya asunkan yujibu juraa akuni bisa nga baka bakuyata liyagiza bihim al-kuffar wotuma beke dimi kafiru fe وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات amnu limanena kabara nyiman ke adu kaniro woli bitana ka dew man منهم مغفرة ala ko ayafanu aw mande وأجرا عظيما ala ko sarabla me ka ko no ko sare ka bonde akana Kenya na ko boro kele no de sare ka bonde ha Mohammed est le prophète de Dieu. Ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Tu les vois, inclinés, prosternés, recherchant la grâce de Dieu et sa satisfaction. On les reconnaît car on voit sur leur front les traces de leur prosternation. Voici la parabole qui les concerne dans la Torah et la parabole qui les concerne dans l'Évangile. Ils sont semblables au grain qui fait sortir sa pousse. Puis il devient robuste, il grossit, il se dresse sur sa tige. Le semeur est saisi d'admiration et les impies en sont courroucés. Dieu a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes un pardon et une récompense sans limite. Sourate la victoire, 48e chapitre, verset 38. merci aya yere korsi haya nande ko aw kata ma sembe tawrata ko dombolo akoni abi joni bolo donc kamini Muhammad mada Muhammad kata ma sembe tawrata ko abei wote mon père oui wedo kami aw mana ako aga de wata tammi tama sembe lenjil kono wote mon père oui wodo nalu kana sigi be kwalu wote wo mo no fe no abaka hasiri oui abna ka vitrin wali de aya yoro korti ay ka ñoko fe de ay ka ñoko fe no te etna te ka tawrata bali etna te ka leji tian wa ika kurna ika ere ka kurna le ya ko e ko ale ko te wa ibna ke vitrin wali ka kurna ani u sebele ni wi Muhammadu tay wotumana amina do suratu maida do kono dina dira o mani to goinira suratu maida do hayan joli hayan bi duru ale saba ibna munufo aya dina dira o masa mon pere uta dira o ma au sulame uta dira o ma ambie le sulame kene tonto le ambo nyona wotewa pieta direma min kana ke munafiki ibini ka munafiki yake ya ayyuhallazina amanu kuma yin fora auli manera wa ako amun do ko auli manera do man yartadda minkum an dinihi ni mo mi ko fe sigi ke ka ba ka dinana iti bitugo mi ya yu ko te fasawfa Kutoni de yati Allah bi qaumin ko ni iso no way maso ala bin na ni mo were wi yuhibbuhum ala bi mo mu kan ko be kana wa yuhibbunahu wo mo lu yi wo yu be ala le kan azillatin ala almu'minin azillatin ala almu'minin mo ma di le no mu de mu ko la ma di no tuma bien aijatin ala alkafirin ukakbelen kafiri ukamajoni kafiri ay mina awni ngaslu ama joni kafiri kafiri ya ama ko lo woni ka awsege ku fitrin wali ay mo fara ko lo wa ni ka ku ko nyuma ke mo ye na ma lo wali ala ka min ka ni na ma lo ala ko nyuma ka ni ka fitrin jahiduna fi sabilillah ay meningede ako ale mogonu ni uye wolu jija leno fili ay fili njati mende wolu ye uye o ka jija be fi sabilillah
ala tala ka sira le kono do a bi fe ka foye ko Sulaiman minu ko limana de wo yi uji jan be Qur'an le kono o ti ba o ti kita wara fe de Qur'an ta de ani tala karamo kay a bi kita wara fe do est-ce que fils a bi mo do lo wala de o mo te wala yakhafuna lawmatan la'imin ni ko yete ako ale mo na son no minu be ala ka sabi ko no ke wuti silan jake ba ka jara ke nyang no te o ya no jara ke ya de ko amane no nyang ni mo ko bina dugu ci isa ke ta mi sigire mo ko so ku ka amna ka ni ku ka kun non le mo do te do ka kun non le ku ya fo ta nya bo mo ka kun digi ka na ya ko be fora amaya ma jama fora de do ko atu bengu godu no te ko na dugu ci ko antabe do ko antabe dugu ye daga mo ta te dugu ye ala ta de ko ay jafar na ka mo bo ko mo nyana ma wote ko bina dugu ci nga alhamdulillah ni ba ala ta ndo ni dugu ci bi ya be mi wo man no te bi ne ko fe ya ko so Foka na kembala tano. Dukuro samveji anyumi. Ala ka yele beka. Adukuro kona jili bisi pa bino diama sida. Wona na uma sinin dukuno. Okera. Abana bi. Kwa to di. Fura de wona ya pa. Ale mo no shira araya o yera ma fonye ka abla amaka to wali mam woni nan sigilan so ko amela fura de do fe ngunne abara na to ko kan lu yira nka eta ti yoro mana o ko lu ken ne ka do nka ya yira ro ko na kala damna asugura ka bampe bi Akera. Imalo ala bisaga kura dukoro korra ka dukoro bisi ka jibo to ni ko bayde Ko balo ko. ko to mimi fay te mo aka na nyabo foi fe ay nyabo ala ta afe Wallahi. ka fenyi ne ala fa ku kawiye aka alamna na fitini min di ma itali boye abite ka gudi e boro no te foro java tu be bori oro yer le ni naw di ko kuma di bana ala le billa tikake ale bil ala ka udeme ay ala mina de e tu ala ko ay hasiri ya bo akono aka de mo hasiri La. no te ku chaman te bana ya de chaman te bana de ma chaman kan fa ko kuma fo fa ra de gere fe ya Ko be kera. masake do ko amena ni ne ka amena le ka ulu na bor ka ne to ya e ko ibra le mina ka le bor du ko ra e na botu ka ne to ya Ka du yi. ka ku to e pe ka ne to du ko ne ka mo yo Ko se be. nanu ma nye ma ka to ke to ko wele don don te e ma ko ma sa No ta ti lo de. ko to mi fa ay alam nate ala ay alam nate wele alay Jati. awa ala ba son abina aw sabate Inshallah. akar motana ye zalika fadlullah ay na fara ko mun ne fadlullah afo corona le fadlullah Jati. mo mo ye corona minata o ka ala ka fadlullah so ka minate corona tigul be ala ka fadlullah kam to le kitab banda ne boro min yara wal fo ma fadlullah so jamu e Wai. ngani corona ne min ibi ala ka fadlullah kam ala ko ko le fadlullah yu'tihi man yasha
ko ala ba di mo ma mi ka dia ino ta ti di ne ma wo bi ni na ke ba ke ba du da mo be do so fa di la ala ko ba di mo ma mi ka dia ja ko ko je kuma da no no akun tar be kana no imayo corona lo ne ala li ade amma jaati jafar na ka mo ma anu mi mandi awe andi ya fo ba wi ko sebe anu mi mandi awe andi ya fo ba wi ko kanye ala ka andi mi taala yi wallahu wasi'un alimun aku ala li yirwa masai ko do ala be fe me yirwa no ta ne yirwa kana te bi ta jima ko ta furani su ka ni jafar ma imano yirwa lo no te muji bonti ko be Baji mimi mfatu kuma koro konga ulimi kwa kaka panfu kanga di fobi akara te boy sio mendo ne atara tio kamene koraya akwani iya ka digi foka ta fara kunye ne foka ta te duma ko baji ma ko ya fara bi ne mi ko so ala le bi masaye mo mi ka mo bla ko kana so kado amaka ko mi gouvernement ya do fere ayi ko bwana aka na fo ko ni politique ka so de mo mi ya do le fe ya ne ma ti ko abu yere ke ko imai ati to ko François imai François ali mo bla ati de na kana do de ko ko an kana ji do fo ko ji do ko fe ndu ka kele ka ji do ne to hakala furani no betara na ya aka misir kura yoro lera jawo kuma badana yan ka kura kura ya aduna mbidu ko kai kaka ko di alama inshallah be ka alam na de amaka kuma bidira ne mako del damon be de ko aka to kan lef lewo ala mi kene ya bete ko nyo sika be fa abete ka fen ka mi ka bu fana le tay ko ro yewole Oh, vous qui croyez, quiconque d'entre vous rejette sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes, il les aimera et eux aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fiers à l'égard des incrédules. Ils combattront dans les chemins de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Ceci est une grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. Dieu est présent partout et il sert. Surat At-Tab, service 5e chapitre, verset 54. Merci. Allahu Akbar. Ibn Suratu Ala Imuranu Fne Hayam Fi Seki. Demezão. Aí Kalakede. Nete Turai, Loto Neira Fanate. Mogo ka sura ko fa mi bi kati we ay bamade akana jigiti ga ayera ay alam na ka ala tra tama me hatiya akana okede ay limania gouvernement ka ko naw kala na abina bielo no de do akra ko gouvernement ye kafir mo ko le amalong Nabi Yusuf Isa bin Nanike ni Faraon yiwa Nabi Yusuf premier ministre jati akwa ba to ko ni na lo mina ala yere kote ko Nabi Yusuf make ko abina aka to ni na medine ni melke ma kana li yakuza akahu fi dinil malik ay mai kwa make ko abina to ni mina masake matayata dinana matayaka dinami kimbu ko kabo apa mata kete me kram wat no na mnyatu no
ni be ka yira o ali mo wati sere ina be se ka sigi no Ko sebe. fara wati be mo nabi yutu ti be aga na sigi aga jamana fa ke mata ne sura na jamana ai na ti man sama ka abara yo be rodma Akoni. alibi ala abatara ngo ala le bina tabiya kiti Abete. aya aka jamana fama bunya o ka bunya yi wajibi le Abete. ala le na le fama ta bunya yi ankar motana yi sigi ala imrana ay meni ay tu kani me kanya de jafar ya antrobe wote ya te mba haya ne yire awra ni ne te lo mi do ka ko mi ni aka bengere ma waiza ko sabu tuna mina akhadha Allahu mithaqa nabiyina ako sabu Allah nabi ni ma kala minna lama ataitukum min kitabin me ala ma la minna kwanzante de akwai kitabu dol dia ma ko haifo wa hikmatin ani kiti tuya aka ala minna ne bana ni ka kiti tiga ne kete kuma bara lahara de ni ka kiti tiga ne kete kuma bara lahara de okoso kuma bara de ثم جاءكم رسول نابن نني كيدن لا أو فدا مصدق لما معكم كتاب من بيفنو يقرأنا كيدن بكمنا أكما بقرأنا كنا لا تؤمنون به أي دي من النايد ولا تنصرونه أي كيدن دي مده قال mo berke be kuma na ni bibliyo bibli ta ka flew abi kuma fan fo abi sebelenu ni bi se ka mo berke de me wala ka fsade adi ma ka fo nga abilu mo perlu alko ka fulu ka to elele ka fulu ni afodro mo berke me fo ay tiele fo abi mo tiele e ko ka fulu ele to be fo rawa قال أقول أأقررتم على يعوني نقول قرنا نسا هل كقررتم أو يأكم سباتيوا وأخذتم على ذلكم إسري ني على لله هردي أو ما أو يأمنوا قالوا إيه كربوا بناس بوكا دينا أقول دافع كتودي أقررنا بيكو أنصن أم بيكا قرنا نتاني كاسيك قال أنا كو بيسمع فاشهدوا نقولوا أي سيريا وأنا معكم من الشاهدين دفنا بنا سيريا ناوي ناو صنع كبارا كنك قرنا كلاهيري دفنا بنا سيريا ناوي فمن تولى بعد ذلك nga anyaro ko ne mo ya akoye me ka ma ye ka pe ka tu ko mo were fo فأولئك هم الفاسقون aw be fasiki lo du ko kan wa ko ne mo kuma ni kitabu wore yi fasiki le donc bukari lo ba ye fasiki be bali muslimu lo ba ye fasiki be bali arsala lo ba ye fasiki be bali kuni ka mo mo ya be kitabu ra ko lu le fasigu yi kala ta bor ka ta sungur ba amna ko fasigu ata to ko ba fe ato ta sungur ba e bi ta na ko fasigu lo to ne kala ta so ma ko fasigu lo ata to ba fe so te ba akwai ma mo mu ai livre wala na min bi dana corona ni na ko le fasigu yi imani donc ambal ma je abina fasiki ni ka bojo na jema fasiku kera sura mamu karamo fasiku be bo anu le jema iba ku karamo balu ibita ala fa be kan wala fore na ma fu ko le muru ya fota de aba fo
kotu nya kota ne ku bukari kota abi fati ya kan fore wuri ka kwa gerfe fati do ika nya gerfe e gere na je e gere e ma ko ka e ma ko tiya wa le to ka se bi jale me do tiya ma so o ko so ale bile bi do le ke ala ka burkina karamɔgɔw bɛn kelen ma n'an bɛnna kelen ma an bɛ lafiya an kɔni bɛ dugawu kɛ ko ala k'an bɛn kelen ma mɛ ka aw to kuma fila fɔ nin na a tɛna bɛn kelen ma dɛ ka aw to bonya ɲini sira ninnu na bonya ɲini yɛrɛ tɛna to i ka kɔrɔna yɛrɛ fɔ parce que e bɛ bonya ale fɛ i tɛ sɔn ka kɔrɔna fɔ ko n'e y'a fɔ k'o bɛ n'i dɔgɔya n'i dun banna i bɛ jɛn n'ale tɛ a kana to k'aw sɛgɛrɛ burukina karamɔgɔw y'a faamu la ka ban a y'a to ale ka kɔntinu n'a ka nɛni ye ne tɛna na n tɛ nɛni dabila ala sago jama sago kɔntinusimamɔgɔw ye papiye dɔ d'a ma a ye ko k'a kara misiriw bɛra o tɛ kara ne fɛ yan. O kalan ne t'o kalan dɛ. O yɛrɛ b'a di tuma o b'a la ko cɛ tɛ nin kalan. Ko kalan di a ma ko jama kafo yɔrɔ do. Jama dɔ bɛ kafoya ɲɛna. K'u ka kalan misiriw bɛra. Ngo yi na de na karaja ala ka be kelema nko tina biya bu ko ka do tsara de me de tina do ite na de la ikala to ko miri kan yere to banza tina do ara ndere be mo kale yini ka fa ne ka an kale tay mo ka ta note kala na yafe kala na dugina mbora ya mobile yere ma lomi ibita amma ko ibita kala ke ibora ka corona de atete yawa abe ibita ajibi ko ibita kala ke ibora ka corona to ya ibita ajibi ko ibita kala ke ibora ka corona to ya corona wala ma jigi la ife wo yorora ibora ka bieto ya o kiti lebi wasani wi lahara jini ko kono lahara papier kono be bono tina be tayna la aya ka papier ye o ando tina na kala porque o kallo ko am banara ko ka be kelema o ka dinde ko ne no na ne kafiru be na kelema o bu kafiru am fa to ro no to now be na ka kele fo wuli corona tanai aba ghaira dini lahi yabghuna aye ala yi ni gare ka sisa amunu bi bukari ni kitabu wara taw afa ghaira dini lahi yabghuna ku yano dina wara be awfe bibi de ala taala na abu ni dawa wala waslama man fis samawati wal ardi ya yadi alama minu musafara konana lidu makru konana tawan wa karhan batu ni karabal yama usona wa ilayhi yurja'una awa abiya bina sikata alama de qul mamadu anyako amanna billah afo ka moyo ko awli manan ala kili wa ma unzila alaina ay ne kuma mede ko ka fo kitam min jigira ka di an mani wi qur'ana ye wa ma unzila ala ibrahim kitam min jigira ka di nabi ibrahim yanne muhammadu kana an sonara wa ismaila kitam min jigira ismaila ma muhammadu afo mo ye ko sonara wa ishaqa kitam min jigira ishaqa ma fo ko sonara wa yaquba
kitabu ndira na mi Yakubu ma foko iso nama wala asbati anu kam mande fa kitabu min digira ka bosa fa katuma ku iso nara wama utiya Musa ani ala e femi di nabi Musa manu ye tabratai afwe ka mo ye ku iso nara wa Isa afwe ye ko kitabu min dira zikri ku iso nara utele jini awa kuma vitasma le malaka islama do sirba do sukuna kuma kama ko je kirka kitabu gani kadimi yele ma de kitabu da ni tara kontere ko ka da be bu kai Muhammadu afo ko kitabu min dira kadilla be nyima makka na be no makabo ala yoro afo ko iso na bera la nufariqu baina ahadin minhum afo dava yo ko kide no fara ka boni wona Isawu Musawu abiye kide kano fara ka boni wona wa nahnu lahu muslimuna anya nyerti alama balmao aka kusoro de aka kusoro aka tanai wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan Surama ya dina ne mo ye dina wala ni mi da na surama ya dina na ke falam yuqbal minhu qalatna ikabatu na ife wa huwa fil akhirati min al-khasirin abakoi bona leno lara surama ya dina be yoro juma surama dia be qur'ana le qur'ana abe qur'ana haya ni tara e ko be kara ko do be kara qur'ana hayante kafriya kana kafriya kamno ngo aka mo do ye ni yana be ko tiamaye dabata na bisi mo do ko dabata na bisi ko be sigi ka fane do jera ka wudi fana dabatin na bisi mo ono kono ni bi na sigi fane jera ka to ka bunyana be ba ki mo aburu ka ta ne ko mo ye ka ye nyana nka ko faraba side de ko ka ko mo wudu ka ba wore abe kafri kono ni mi na ati bonya temene ka ko mi jiburne abira sigi fene ka abira bonya pobe be ba ka te mi ka si mi ro ko mina e bitanu ye ka da bata na bise Kututa ko kafiri aka da yawa. Kututa ko kafiri aka na. Ko so ni na ko ibina kuma folle. Mami yesa aka do wala. Mami aka do wala. Dieu dit en recevant le pacte des prophètes, je vous ai vraiment donné quelque chose d'un livre et d'une sagesse. Un prophète est ensuite venu à vous confirmant ce que vous possédiez déjà. Croyez en lui et aidez-le. Êtes-vous résolu et acceptez-vous mon alliance à cette condition? Ils répondirent, nous y consentons. Il dit, soyez donc témoins, et moi me voici avec vous parmi les témoins. Quant à ceux qui se détournent ensuite, voilà les pervers. Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à lui de gré ou de force, et qu'ils seront ramenés vers lui? Dis, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Le culte de celui qui recherche une autre religion dehors de l'islam n'est pas accepté. Cet homme sera dans la vie future au nombre de ceux qui ont tout perdu. Surat la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 80 à 85.
nu tara butu ka bukari do to ko foi muslimu ka fota bukari ka fota abu dauda ka fota ile janye la fota kuta bete biye fu abiye ngalo ibila la misiri na fa mo ko par ko jima bo mutu janye ma abiye ta jane ko no sila sala sabu e ya me tebe kam mi fora ala ka kante ibere ko an ka mo lo tite ka bako alhamdulillah tite ka bako ala ngona ma so ka bako le ma bako abeta abia kuru ka du jani ko abekete ikana sikala fiu aya ya wolo male corona ba bolo aya ya wolo ma ka basra du kura de ka du corona ka siraka wolo ka fta ma ala kra anana todi anana kana soro lahiri minana kaba anani lahiri kitab tu ye corona ye annamu to ka fo mo ye sotu maida to haya bi woro ali haya ngulungula annamu to ka fo mo ye haya bi woro ali haya ngulungula kolla Muhammadu ala ba bela kana aka kuma le do adara ni ya me ko chide foi ka no ko chide ne chide ka kuma e kul le odo ko Muhammadu afo mo oye ko ya ahal alkitab krab da mame o ya to tawrata be le jilbe krada na aku be jamama aku kitabu dira aw minu ma lestum ala shay'in ana natro sabet be to ora kuma ko kalle jil dande ati ba to ora kuma ko kataba tabla be ati ba to ora kuma ko ni mala kuma be ahal kitab lestum ala shay'in aw te fuira ata tukimu taurata fona to abu manani taurata le dote ankal ko misiri do ora do be wuri ka dote kwale bida ya ma waju atna fe fone bu ko kale oro ani ba aiza do kota ani ba fa do ko do si abie ko ite fuira ite fuira mo ko fu afu kara mo ko fu afu oro ala yɛrɛ ne fɔ dɛ ko i tɛ foyi la karamɔgɔ min tɛ foyi ɲa dɛ karamɔgɔ min bɛ to ka kitabu kumaw fɔ a tɛ foyi la a y'a taa ka karamɔgɔw ɲininka ko Jafari ye kuma min fɔ kuma na a bɛ kɔrɔna kɔnɔ a t'a kɔnɔ nin tɛ se ka falen o a b'a kɔnɔ le i bɛ ko bɛɛ kɛ ko i b'a fɔ fo ka tigi faga i se k'a falen sɔrɔ walinjil fona tawratata ni injili wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani mi jira kana aw makabo aw tik ala livre jole sawa livre sawa aga do wala fotu wa ai ene do be kuma na misiri kona wolo e ti be kuma na jwale e ko bukari te tawrata kona o dei muslimu talle jiri kona ai amba ka jadu tei ai amba fatma to butei o shite ene ti man mana kan juma ne fora kata an sigi te kuma ka sunu ko jwanya na ko bi tie fora ye ya e ka farnya yelle ko to adi sera ka sunu dit aux gens du livre, vous ne vous appelez rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Ayani. Ako livre men jigra kande par votre Seigneur ka farta wata ne livre sabata wa aka do to fo yetu ko ankar ko elon be ebo muti ka je ite kuma ni ma fo re ya ido lon be ko suna kata kala ka ba ha mo wala man ne enso fo kursi de bo muti etara udrona karama kana na kursi ni bo muti no le bo muti ta mana de amena mu vaya so a de bo hay duru la ne fore na
me nyimya te kwanza yede Aïe. awu no kwa be se mo ye kwanza te ate kwanza yede Là. ni so na se makaba so amani tie Voilà. kana so amani namrai Là. ayan juru suratu ahzab kono Anabi. wa iza akada Allah وإذا أخذنا ala ko sabu kwali minanenge من النبيين ميثاقهم bani ala ni nabi nyimo ali da hirde minovo mbaw ke nabi nyimo ye me aw ka tuka kumata atuka ni mfota at aidi ndoi uluku naam ansona terapi ka fayo kujete karmo ba fevena la hirde minovo ni ka la hirde kene bulu ala bi jeni Avec eux. ini ka karmo baya ni ka la hirde kene ala bi jeni Ah, quoi. ika bu anu le jakoro fini chama ne bi vega no te bunya wala bu rawa Oui, voilà. ومنك e mo adu yere ni la hiri do mina ife ni corona di mo yi la hiri ومن نوح ni kitabu di nabi nu manyu la hiri mina nale وإبراهيم ka do di nabi ibrahim manyu la hiri mina nale وموسى ka do di mo yi manyu tawrata yi ni la hiri mina nale وعيسى ابن مريم isa bunu maryam kan la hiri nu ile jidi ni la hiri mina banya kitabu da وأخذنا منهم ميثاقا غليظا aku ni la hiri belam na nabi jimo imaye se mo ala be ka la hiri belam ni mina na uye de Quoi ça va? nka na makala on anu ti kuma na makorna aya fo Aïe. ay ta korna daira aya fila ba biya sebele ni Bébé. uli to ko te mo se c'est premier au comité c'est frana culturel c'est frana culturel j'ai de la génération des trois testaments Voilà. anu kapta anga fega tabu asula so ba ko rofle Alléluia. manona mo ko se ka do ala de Ah, tu sais. ni do na fe ka kuma ka me ba Peu. sabu mo na ka bi de la fo ro tla so ram fe Voyons. me anta ko mo kana handen de sabu se mo wa mara kuma na ma ko na hayam le fanye ala talifo Ah. ni ya ne na ro ante kuma me ne ti ko jati mina anu ka ala talifo Ah. ya ne le kwa manganga fo ani kamele baya kanu iba fo ala te kuma ifo fo ka kiyama fo tuma mi Avec eux. na yi mina kele na ibina ko go it malo Ah. abi pe ba kiyama ne Charmant fort. sabo et malo ko iti kere di te fo ba yede Ah. et malo ko bi kere di ala le Allez. ala le ya do adala ya fo ele ko atifo Ah. ngo kafiri no won te mina ko ala kala kuma ya Au caca. o te mina ala e min la ko be do Ah. ko to ni ne sisi mo ni kuma ni wi ne kala akwe Ah. iba tigi fle Ah, ouais. ala bina sara ata sara to ya ira bina nai ata ka kuma foka fa aka kuma na ka ko fu me fa atla fa la ko afara ka buri ka lo baraka madam na ba oh ta nai ليسأل صادقين عن صدقهم ka ba ko so ko ala ko kwale bina kie tigi unyinge uka kie ka kunyana eti be kuma na tawo eti ma ko bi tie ne fora mo woye ini kwe fata ne ala kota ele kota ele ta kie yoro ti juma ne ya sa de kina amziri ke mo ka bo fede akana kuma kun fede
Akwa ba o nyini aka kiera. Itu ko ibi kiele fora. E ka le ngwaju ikuta. Nintende ala ka kitabu kono. Nintende ala ka kufu kono. Ele to tuba fora ko ibi kie fo mo hoye. E ka ko bi bulu. Anga ta lai. وأعد للكافرين عذابا أليما. Alako, allez, de l'abbé, ou des cafrouma. Lorsque nous avons conclu l'alliance avec les prophètes et avec toi, avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie, nous avons conclu avec eux une alliance solennelle, afin que Dieu demande compte au véridique de leur sincérité, mais il a préparé pour les incrédules un châtiment douloureux. Sourate les factions, 33e chapitre, verset 7. Nebi nyana umare de burkina beo. Ala ka lon ni min karfa mambolo nya fora yede. Ala fa be ka kunyi manga bude ya. Shebu jama kala ka kalo ko ba ko min yere. O be de. Na o so na wolo na ma so. Be ka ski ni yoro kono. Abet sana ni nyo jewo. Ni mi ka kita ka do ka ko bi bolo. Suatu haji. Ayam belum Alai munifo. Asyhadu anna Muhammad. Wajahidu fillahi. Bila asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jafar Shiri Muhammad le abeka Shiri donc Syria nyinda tuwajuma toto aje kono tudi wajahidu fillahi ala ko Muhammadu fane mu fanye kurada kono akwa ejija filani ala kasrala de hapa jihadi de jija to bella jenna ay jijate huwa ijtabakum ayini mewa sisi mo ko ala huwa ijtaba kwa ya luru mane wa ma ja'ala alaykum fi din min harajin imaye aluka korna fo jogo kwa teke biru yawa na yi korna fo jogo ni ma fo jogo ka ba foi pa koro ya le fo ko ju motara foi kida mo tin to mana ko no kida bo be biru korna tete ju mo so de la millata abikum ibrahima imaye ma fa yango dinate alla gata ide dalman do be no bala dali ide kra dinate kra di korona ti alla kra di ne fo afa je vraiment mo bi ka bi mo ma ala yerle kuti ka fo ala kra ka fo ko nabi vraiment tan sama umul muslimina min qablu jone bene ala ka le ba fo yo ale Muhammadu kanna niya kamil for kuna nabi vraiment ya wole ko muslimi imai kra mana le muslimi na toy ko ana na to le no do kuru kai ni suna alama ibi ka muslimi to me kra la so do kuru kai wa fi hadha o to le ko sa liyakuna rasul shahidan alaykum ko alakra le anu shere shahad Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Asyhadu
tulo ba mi na wa وتكونوا شهداء على الناس aka shaidu korba anu ka shaidu korba yi mo madali jaati wole fora yesa olo adu ere bi na ka shaidu ye وتكونوا شهداء على الناس adu bi ka shaidu ye على الناس mai he se mo aya ko se te kuma da yede feu kulla ko te shaidu yede kwano fana me mo ka shaidu ne aforati فأقيموا الصلاة shaidu akwai sirjo وآتوا الزكاة aja abode واعتصموا بالله wa be ka ala la ilaha هو مولاكم wa ka bi bagal فنعم المولى ونعم النصير ko sembali bi sembali bi ba ni ma jaati ونعم النصير dia ma mo dia ba ak sembali ali de ali nema jaati Combattez pour Dieu, car il a droit à la lutte que les croyants mènent pour lui. C'est lui qui vous a choisi. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. La religion de votre père Abraham, c'est lui qui vous a donné le nom de musulman autrefois déjà et ici même, afin que le prophète soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les hommes. Acquittez-vous donc de la prière. Faites l'aumône, attachez-vous fortement à Dieu, il est votre maître, un excellent maître, un excellent défenseur. Sourate le pèlerinage, 22e chapitre, verset 100. ah bara be de ile ka lam na ka farjan na ko ala kra kota ala ko ala ka be alme shiri ikanga do diga kala adu ko ali bu ke shiri suratu tawba to kono aya bi woro an woro surano aya yere ko sede suratu tawba to kono aya bi woro an woro munafiku ye munifo munafiku المنافقون ako munafiku والمنافقات ane munafiki kiemo amoto munafiki moto بعضهم من بعض ni munafiki yele kiemo ne nyo terie amoto mo ne nyo katerie بعضهم من بعض udobe do kamoye ويأمرون بالمنكر femi nkona de uyi ubi nyo nya wa ni fen kone ne jaati وينهون عن المعروف katuba nyo ngwe ka bo qur'ana ma ويكبدون أيديهم bara sora akwai ibi fika ala le be munafiki nya fora ala kala yete jaati qur'ana ko kono wa yakbiduna aydiya ko ulul bi burube a chabani ne ako buru na bawle munafiki wi jaati a chabani ni uyame karbo ni hadisa le tini fodo ala yerle ko ala krama ko munafiki le bu boromna donc ala kra ni mo ye boromna na munafiki le jaati siratala ima biye jini mo be mir amega tugo de nu ka bo jamana ayu tu bo jamana ko ka telu bu bitara jenne ina akasar lat la fatu kula ko chene ganan de kaja me ala le ya fa sabene ni ne donc anu ka mo de bu rum na ba e ka mo lo jani ma kono Puta kwa hiji ka si endane kuma anda ya ka si bina atara makan sore abita jani ma ota na Nasullah
Aku burum na ba o nyina na ala ko fana siahum ala fana nyina na ko ako. innal munafiqina humul fasiqun. Ibi fasiki do. Ko burum na ba ali fasiku ye. Jati. A wole sebeni me ya. Olo. A fot na ne ja fa da jene. Ai. Ne da ne me ko nda ka dugu. Me ne da ma ne yere jene ka ye. Min buru do aramba bo ara. Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites s'ordonnent mutuellement ce qui est blâmable. Ils s'interdisent mutuellement ce qui est convenable. Et ils ferment leurs mains. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. Oui, ce sont les hypocrites qui sont pervers. Sourate les femmes, verset 67. Kata anamande do e do kurna ko ala ko ale ni na ako idu masaba ala ko ale ni ne ko shin ibire wura to ke nyati umuti kele makata borom na to andal ban ko ko du ko ale ni bi kam ko bunya ko ni talo ko ka ke talo ngone borom na le bunya su ka borom na to ka yetai ko de o ba mi na foka no ko se ni ko mo ke di gashi. Kata kalau kau tu kekeli baru sih kekeli, kau ke sabai. Mesama baca beli bau ye. Ambokan tu kisi kau tu, hotel yang kamu. Ala kan dia me. Ai ne mu mu de. Ala ko mburu mu na bagale mu na fugi de. Ayafo. Ayaye ndo akuna ko sebe. Alu kata fe wala so se ba ga ro yu ka sebari. No te ko ni corona ko mu na fugi mu bagale. Ayafo sa. Abu na fili mburu na ba ma tu ko. Allah ta ko jama'a ko to min tura juma wala nala to da ma abina nyako Inshallah. donc ni to kon tala magani yana ni brum na ka ba ko atara dum na fu ya kada sikara fiu Ziyata. awa fu ya be be ni ka muna fu ye sabu muna fu yo ya bi wa to na tale Jati. ko bi barakara le fe ni ma so ma di minan di ma Ko sobe. fe ki isim bara flamna ki buda kurbure ala ko ya ko na fikili babu rumna de Olulu. ala ko ni mo ko mi ni na ire ala kala ko burumna balo ko tiene kala no akara burumna balo ire ala kala ide ko na haya no atiguri Olu. to ya fu itara Ai. yakbiduna aydiyahum ko muhammadu idan muna gina yakbiduna aydiyahum Aforate. kulubu yere ka boro minata Aforate. ni bete ka fani muye Atise. aw se mo e ma se mo kam o bara e bir tala duara lara ko e kafriye idu na jali ba ko iya ni etora awaba amoka chafa dokoro ke bala koro ke ni lo ni lubi la nyeri koro ke lo lubi ko ne ko ba fo kwa la abina fo ka bolu kon aka fo ka bolu kon ma fo de ma e ka tu ka ta ya ni ba kon do yere fatie bara na ba bi ka ha fo fatie ba gwe kwa ka boy no e kanara ba betala jenne koro betala jenne ba betala jenne akara bara ya afa bide me akan no wali man ya bara ma ko du ala ka ande na la to la ma juma lu wore amna nyogo soro inshallah Allah sallallahu wa alihi tayyibina tahirina asadu anna muhammadur rasulullah
Kwa kasi mina anya foto wani min mutu wa téléphone bila ba fun sanfɛ ay sabara fana to akɛ c'est pas bon anya kuna fo ka dɛsɛ i bɛ se ka mun bura ba sɛbɛn kɛ y a pas de problème mais ka taa téléphone bila fo ba fun sanfɛ des fois ni weleli kɛ nin bon a ka gɛlɛn ay sabara y'a faamu yɔrɔ nin la quoi an kuna fo ka dɛsɛ a fɛ i b'a mun dɔrɔn i b'i sigi a banna a b'a sɛbɛn kɛ correctement puis a bɛ lamɛn ka ɲa e k'i fo ka taa bila ba fun sanfɛ bon des fois il y a des gens qui sont saturés parce qu'ils sont saturés manquant de cabo tu as beaucoup de gens qui ont micro qu'on est à mécanique mais il y a des gens qui sont greffés toni à ce moment-là pour les gens puis à ces gens là ça va à tourner pour à comment faire quoi voilà on va essayer à mettre là on a voulu d'amener à mettre à ma confort ici الفاتحة. الرحمن الرحيم. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين. كنا يفننكم على كل يوم. كنا جزكم أكيد سيجزكم على كل يوم. آمين. على كدنيا نويا أفترا. كنا على كل يوم. ما كنا سندم فيا. aka san kana san fo nyane ko mo bala ko no mara le ka bo no te mo ba ya be aya fo mi se be ma ya fo ate fo eje aka ka long ay son ala made ne ka kuma to ya ne kuma to ya ti be mo ga de na ka si ne ti ka ya ngom na le ka nda to ya o kɛra bɛ ɲana ya ka tila k'a fɔ ko n ka gbɛn ka dugu bila k'o tɛ baasi ye ala kɛra yɛrɛ ye dugu bila ka segin ka na ka n gbɛn ka n bɔ yan n taara ka taa kalo sɔrɔ kɛ Korowari n nana na sori tɛ tigɛ ko misi wɔrɔ ko jɔnkɛ ko i tɛna ka kuma cogo dabila sa n ko ka to ka kuma cogo di ngo sisan ne y'a juguman ye ngo donso ne marifa y'a bolo ka den tigɛ o tɛ donso ya dabila to o y'a sɔrɔ mɔgɔ faga bilɛti bɛ balo la ne tɛna ka kuma dabila ala k'an dɛmɛ ala ka juma wɛrɛ yira n na n'a taara a bɛ taa haya ninnu dayɛlɛ k'a filɛ dɛ a kana kɛ kuma ɲagamini y'an fɛ a y'a dayɛlɛ k'a filɛ sini tɛ mɔgɔ a ye jijɛ dɛ ala k'aw dɛmɛ alfatiha rabbana amana bima anzalta wattaba'na rasula fakutubna ma'a shahidin salli ala muhammad